Good day, everyone. My name is Mark Shah, and today we're going to talk about the settings in OBS. So, if we open up settings here, we can see a lot of things from general to appearance, stream, output, audio, video, hotkeys, accessibility, and advanced settings. Then, through here, makakabalot, maka-adjust ta sa how we want OBS. So, let's first talk about the general settings. Here in the general settings, we can change the language, as such as English. Diri dahan kay mga things gusto mo. Kung gusto mo og Filipino, na diri. Gusto mo English, pwede. So, we can change here the general settings of OBS. Pwede yung updates diri, output preview, but in my opinion, di na kayo needed nga imong pang i-adjust ang general settings. And next on our list is the appearance. There is appearance. Maka-change mo sa appearance sa OBS. You can change the theme, you can change the style from Acri, Classic, Default, Gray, Light, and Rockney. Nampot lang si color sa Rockney, wala ko nakatry. Nampot ang font size, sa kadaggo ang letters sa OBS. Also the density from classic, compact to normal, and comfortable. Next is we have the stream. There is a stream. Di mo makita sa output sa inyong OBS. So maka-adjust mo where you want to output. Pwede kayo nga sa Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream.io, Twitter, Whip, and uban pa jud. You can even show all. So mo ni tanan mga pwede ninyo ipang labay. Mo ni sa tanan. Dahan kay pwede malabay ninyo using OBS. Dayon mo ni ang stream key. Mo ni siya. There is a stream key. Dili mo makabuot where or exactly where asa ilabay ang output. Like for example, if gusto ko mag-live with my account, OBS needs to know kinsaon account i-output. So this is where stream key comes in. By using stream key, kabalo ang OBS nga ilabay na ko sa account ni Mark or sa account ni Pastor J, sa J and Grace Makiling. So by using the stream key, mo na siya ID. Kabalo ka where ilabay. So very important kini when doing Facebook Live services, kay you need to have the correct stream key. Next is we have the output settings. There is output settings. We have two modes. Sa output mode, we have the simple and advanced. Mo ni ang forma sa simple. Mo ni ang forma, we have video bitrate, audio bitrate, video encoder, and other stuff. Next is we have the advanced. Mo ni ang gigamit nako advanced because gusto ko maka-specific sa akong settings. Then, kamo na research sa settings ani. We have streaming, recording, audio, and replay buffer. Kamo na research sa exactly every single thing. Kaya di man ako kaya nga ako i-explain ninyo tanan. Ako lang i-explain ninyo sa what I know. Next is we have audio. There is audio, as the name suggests, maka-settings mo sa inyong audio. Now, take note during a part. There is a desktop audio and sa mic/auxiliary audio. Sa desktop audio, diri ka receive og sounds coming from your desktop. So any sounds kung gikan sa mong desktop, pwede nyo dawat. Then there is a mic/auxiliary audio. This is ang important. Diri mo makadawat og sound gikan sa inyong mga webcams or cameras or anything nga gisaksak sa inyo ang laptop or PC. For example, kaning microphone sa A4 Tech FHD. Mo ni ang webcam nga gigamit nako right now sa paggama ani nga video. Then ang mic sa webcam akong gigamit para mag-record sa kuwang voice. So diri ko mo dawat, diri ko mo kuha. Then diri siya malabay Kung siya malabay ni siya diri. Malabay na siya kaning part.
Kani siya. Kani. Muna ang output sa mic/aux. So every time mo tingog ko, notice nga musaka ni siya nga bar. Hello. Hello. Mic test 1 2 3. Musaka siya. Meaning ana, gadawat siya og sound from my webcam or from my mic. Next on our list is we have video. There's a video, we can adjust the base resolution and the output resolution sa ato ang OBS. So kung gusto mo nga higher resolution, pwede nga 1920 by 1080 pixels. Kung gusto mo lower, we also have 1280 by 720 pixels. Pero I choose higher pixels. And next is we can also adjust the FPS. The FPS values. Kung gusto mo 30, pwede 10, pwede 20, pwede 30, 40, 48, pwede up to 60. And marag 60 man kutob tingali ni ang OBS. I need to research more. Next on our list is hotkeys. Now, this is where things get a little bit difficult and hard to understand. That's why there is a hotkeys nga section. Ako na siyang it is done. I'm gonna make a different video about this. Focus ta more on the hotkeys. So, mo skip sa taani for now. Next is we have accessibility. There maka-use mo o different colors. By pressing this button, use different colors. There maka-adjust mo or maka-modify mo sa unsang colors inyong gusto. Example, kung gusto mo maka-change sa inyong source border, pwede siya ma-red, pwede po nga malahi siyang color. Pwede siya makabuot mong color dire kung sa gusto ninyo. Pero, di na ako i-change. And lastly, we have the advanced section. Dire is more settings but a little bit advanced and more complicated. And in my opinion, di na kailangan nga inyong ilisdan. Except for this. Kaning process priority. There is a process priority is maka-adjust mo unsay i-prioritize, unsay iunahon o process sa imo ang device. So kung naman gadagan in the background mga apps, example gadagan mo Chrome or gadagan mo PowerPoints. Dayon, unahan sa inyo ang laptop or PC og dagan ang OBS compared sa uban nga Windows. Ako ang settings is I'm using above normal. Ang sakto na is normal man jud na siya. Pero ang gibot ako is above normal. Para if gagamit ko mga PowerPoints, gagamit ko og Chrome or nako gidagan in the background, unahon jud ang OBS ay hato sila. Mas taas ang gi-prioritize ang OBS compared sa uban. Above normal ang yung priority. And that's about it. So muni ang settings in OBS. So in the next video, magtakot ta sa hotkeys.